دوستو السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہاں دمام میں گلوبل سٹی کی آج وزٹ کا ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے، اور میں اس وقت گلوبل سٹی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کو دکھاتا ہوں، کافی زیادہ رش ہے اور کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا اچھا ہوگا۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا جو مین انٹرنس ہے۔ ہم ابھی انٹرنس میں یہاں سے اندر گھسیں گے۔ یہ ہے دوستو اس کی مین انٹرنس، گلوبل سٹی دمام۔ طبيعي وبارد يا سلام، وهذا هو توت الشام يروي المول العطشان. يا أميرة على الثعلب على المدفع القهوة. لو مشيت مش هقولك اقعدي جوه القلب وجوه المودي مفيش حد. Syria. And what is this? Blackberry. Where are they from? Pakistan. حبيبي طيبة 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 يا مال الشوب. یہ مجھے انہوں نے دیا ہے چکھنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں اس کو کیسا ہے۔
Kilo? This is spice. This is also spice. No, no spicy.
یہ دیکھیے دوستو، انہوں نے یہاں پہ یہ جو ہمارا اسٹال ہے یمن کا، ان کے پاس سارے اسپائسز ہیں اور بہت مشہور شاپ ہے، کافی بڑی شاپ ہے. یہ دیکھیے اس کی ابھی میں نے کچھ کلپس لیے ہیں. انہوں نے مجھے یہ عدن کا یہ خصوصی، یہ دیکھیے یہ کہوا مجھے پلا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ عدن کا کہوا. وعالسلمان يا بلادي وعالسلمان، وعالسلمان ملك وعالسلمان، وعالسلمان يا بلادي وعالسلمان، وعالسلمان يا شباب يلا يلا يلا. يا سلامي عليك يا ديار الشير السعودي لحي، بس هنا يجاوبون السعودي لحي. أشهد إنك أصيل طيب البالي، أشهد إنك أصيل. وين الصبية وين العب؟ شوف
Pavilions, where's fuck away? صحبت نداره از عشق نوری دل بیاره یارو بیاره دلدارو بیاره یارو بیاره دلدارو هوار هوار یه هوار یاری مشتاق هوار هوار یه هوار یار باری کلا این دل عزیزا صحبت نداره از عشق نوری وین ساگوه یارو بیاره دلدارو بیاره یارو بیاره دلدارو چام 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 لیلونه امشو شوشه یارم برا جونه امشو شوشه لیلونه امشو شوشه یارم برا جونه امشو شوشه لیبک لیلونه امشو شوشه سبگه یلا یلا ساختم ما برشتم که دیشونو من نوشتم آی تاکسی بیا بر بارا حالم نوشتم ما ساختم ما برشتم که دیشونو من نوشتم آی تاکسی بیا بر بارا حالم نوشتم امشو شوشه امشو شوشه امشو شوشه امشو شوشه یارم برا جونه امشو شوشه لیپاک لیلونه امشو شوشه وین ساگوه ای چشم سلیم فرمایی دختر بازی ای چشم سلیم فرمایی دختر بازی یه بازار سبزی مطلب دیدم فناسی نازی گردن بلوری مثل بلوری سینه اداری گردن بلوری مثل بلوری سینه اداری عاشقت شدم خود میدونی یک دو سه ما ساختم ما برشتم که بیشونو نوشتم ای تاکسی بیا
troppo per resto, quindi sono bene resto, ho il taxi mio, non sapevo What kind of dish is this? This one's takoyaki, sir. Huh? Takoyaki. This one. Takoyaki. Yes. Takoyaki. She's making takoyaki. Is this Malaysian food or Japan. Japan? The octopus. Octopus. เมื่อเช้าน้องมุกเอาไปใช่ไหมที่แกยืมไปแล้วบอกว่าจะยืมไปตัดอะไรอ่ะ Is this octopus? เมื่อเช้าเนี่ยเอากระปุก Octopus. Oui. What is the name of this food? This one massive. Massive? Yes. Kriu, this one. Kriu massive. Cream massive. Era شوف میکنن چطور پیاله اونجا میکنن شوف Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode ser. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer.
شيء الآثام أنا حر زي الطير عكس المتعافر وسط التعابين أنا واحد بس وانتوا في منكم كتير بس ما في غيري بس انا واحد بس ما في غيري بس أنا واحد بس تقيل على الأرض خفيف على القلب أنا عوم على الموج ولا عمر أنزل أنا جبل أنا سد محتاجش لحد تعالى بالدغري ما أحبش حد ده أنا جبل أنا سد محتاجش لحد تعالى بالدغري ما أحبش قالوا عني ولا شغلوا بالي عارف تمامي ومقامي عارف وسط الحيطان أنزل ما خافش طبع الرجولة والدم بطلوا بقى كده غيرة ونفسانة روحوا شوفوا حد غيري بلاش انا هتوقعوا نفسيكم في متاهة لما مني بتيجي في وقتها انا ما شفت منكم العجب في وش ضحكة وراها مليون سبب حقد وغل يبان غاوي تعب وانا لسه واقف زي الاسد انتوا فين انتوا فين انتوا فين انتوا فين واحنا فين احنا فين احنا فين جوه القلب وفوق الراس متشالين بحب الناس وبس احنا موجودين بس ما في غيري بس انا واحد بس ما في غيري بس انا واحد بس تقيل على الارض خفيف على القلب انا عوم على الموج ولا عمر انزل انا جبل انا سد محتاجش لحد تعالى بالدغري ما احبش حد ده انا جبل انا سد محتاجش لحد تعالى بالدغري ما احبش حد انت لسه فاكرها ليه غلطة وما خدتش
واحد يصلي عليه दोस्तों यहाँ से अब आपको खुदाफिज कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, थक भी गया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो वीलॉग बना है आज का ग्लोबल सिटी के ऊपर, जो दम्माम में सऊदी अरब का जो शहर है, यहाँ इसका एहतमाम किया गया था, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को देखते रहें, अपनी मोहब्बतें देते रहें इसको, और इसको लाइक करें, शेयर करें। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले जो वीलॉग्स हैं वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। आज का वीलॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। दमाम से अल्लाह हाफ़िज़।